Good morning, students. Welcome to your class, my dear students. In previous class, we have discussed the headmaster of the school said the mug was donated by a rich man. Okay, so Gandhiji believed his words or not. Then what did Gandhi do? Next, we can know it by reading the next SCP 3. Okay, so let's read. Gandhiji was happy with his answer. He thought that he had disturbed the teachers. He folded his hands and said to them gently, I hope none of you will misunderstand my words. My only request to you is this. We should all try to be sure that no money is spent on this Padayatra. If we need more, we spend more. None of us should make such mistake. After this incident, the mug became an interest for everyone in the area. It is not to be seen now, but the story has lived long. ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ରିଡ଼ିଂ କରିଦେଲି ଏବେ ମୁଁ ତାର ଓଡ଼ିଆ କହିଦେଉଛି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ୱାଜ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗାନ୍ଧୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣିକିରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ହି ଥଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହାଡ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦ ଟିଚର୍ସ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଛନ୍ତି ବା ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛନ୍ତି ହି ଫୋଲ୍ଡେଡ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ତେଣୁକରି ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ଜେଣ୍ଟଲି ନମ୍ର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଇ ହୋପ୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ନନ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଇ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ମୋ କଥାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବ ନାହିଁ ମାଇ ଓନ୍ଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ମୋ ଅନୁରୋଧଟା ଏଇଆ ଯେ ୱି ସୁଡ୍ ଅଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ବି ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ no money is spent on this ପଦଯାତ୍ରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଏଇ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବା ଏଇ ଭିଜିଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେଉ ଇଫ୍ ୱି ନିଡ୍ ମୋର୍ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ୱି ସ୍ପେଣ୍ଡ ମୋର୍ ଆମକୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନନ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ସୁଡ୍ ମେକ୍ ସଚ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏପରି ଭୁଲ କେହି କରିବା ନାହିଁ ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦ ମଗ୍ ବିକେମ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫର୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇନ୍ ଦ ଏରିଆ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଗଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ହୋଇ ରହିଗଲା ଓକେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି ସିନ୍ ନାଓ ସେ ମଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ବଟ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ହାଜ୍ ଲିଭ୍ଡ ଲଙ୍ଗ୍ କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ବା ଏ କଥାଟି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲା ଓକେ ସୋ ପିଲାମାନେ এই SCP 3 को ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ରିଡ଼ିଂ କରିବା ଓକେ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦେନ୍ ଲେଟ୍ସ ଡିସ୍କସ୍ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ସ ଓକେ 1 नंबर वी आर द टीचर्स ओरिड आंसर यस द टीचर्स वी आर ओरिड नंबर 2 डिड इट ऑफसेट गांधी आंसर यस इट ऑफसेट गांधी नंबर 3 व्हाट डिड ही डू आंसर ही फोल्डेड हिज हैंड्स and begged the teachers not to misunderstand his words. Number 4. What did he say? He said gently not to misunderstand his words. Number 5. What was his request to them? His only request to them was that they all should try to be sure that no money had been spent on that Padayatra. Number 6. None of us should make this mistake. What does this mistake refer to? This mistake refers to spend more for the fulfillment of a more need. Number 7. The mug was a great interest for everyone. Why? Answer. The mug was a great interest for everyone because it was linked with Gandhiji's Padayatra. There was a great thought behind it that the simple living ideal of Gandhiji. Okay. Number 8 is the same mug seen now. Which line tells you so? No, the same mug is not seen now. The line it is not to be seen now tells us so. Number 9. What has lived till today? The story of that incident has lived till
today. Number 10. What kind of a person was Gandhi? A showy or a simple one? Gandhi was a simple person. Number 11. Did Gandhiji like a simple or luxurious life? Gandhiji liked a simple life. Number 12. Last one. What was Gandhiji's idol? Gandhiji's idol was simple living and high thinking. Okay. Then तमମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି न्यू वर्ड्स एवं तार मीनिंग रही देखा. डिस्टर्ब मीन्स असुविधा पकाइबा. फोल्डेड जोड़िले जेंटली नम्र भाव बा भद्र भाव. मिस अंडरस्टैंड भूल बुझा. रिक्वेस्ट अनुरोध. नीड दरकार. मिस्टेक भूल. इंटरेस्ट आग्रह. एवरीवन समस्ते. ओके पिले माने नेक्स्ट तुम 87 पेज रे कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटीज देखिबा. किछि एमसीक्यू क्वेश्चन. ओके तो एक नंबर द पदयात्रा ऑफ गांधी इन ओडिशा टुक प्लेस इन डैश. तो आंसर 1934. नंबर 2 ए टीचर ब्रॉट वाटर इन डैश मग. एन एल्यूमिनियम मग. नंबर 3 हियरिंग द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द हेडमास्टर गांधीजी वाज डैश. आंसर हम कौन हैप्पी. ओके नंबर 4 ईट दिस लेसन गांधीजी रिक्वेस्टेड पीपल टू लीड ए डैश लाइफ. सिंपल लाइफ. देन तुम मानकर किसी क्वेश्चन आंसर अच्छी 88 पेज रे. ठीक अच्छे ताकू डिस्कशन करदेवा. देख एक नंबर व्हाट डिड गांधी टेल पीपल ऑफ कादुआ. गांधी टोल्ड पीपल ऑफ कादुआ नॉट टू स्पेंड ए सिंगल पाई on his padayatra. Okay. Number 2 how did the teacher bring water to Gandhi. The teacher brought water in an aluminium mug to Gandhi. Number 3 why did the teachers give him a new aluminium mug. The teachers gave him a new aluminium mug for Gandhiji's use. Number 4 did the teachers buy that mug. No, the teacher did not buy that mug. Number 5 who donated the mug to school. A rich man donated mug to school. Number 6 what was Gandhiji's request to people. Gandhiji's request was all to be sure not to spend money in that padayatra. ओके पिले माने 89 पेज रे तुमरो गोटे डैश पूरण अच्छी. ओके ताको फिलअप करवा. सेशन 5 देख. दिस इज ऑल अबाउट आन डैश ड्यूरिंग गांधीजी's डैश इन ओडिशा इन 1934. ओके तो फास्ट डैश रे बसिबो इंसिडेंट. दिस इज ऑल अबाउट आन इंसिडेंट ड्यूरिंग गांधीजी's पदयात्रा इन ओडिशा इन 1934. गांधीजी had given his instruction that not a single pie was to be spent on his visit. He would eat whatever was available. This was also his instruction for the villagers of Kadua where he spent a day and a night. ओके सो पिला माने ए डैश पूरण को भल भाव रे देखिबा. ओके डैश रे मु सब आंसर लिखि देछि ताको ठीक रे देखि सब खाता रे लिखि नबा. पिले माने सेशन 6 देखिबा. सेतर देछि किछि शब्दर पूर्वरु आमे जति DIS डिस लगेबा तेबे तार ऑपोजिट मीनिंग बुझेबा. ओके तमर एग्जांपल देछि जेमते अपियर ता पूर्वरु आमे जति डिसअपियर. नेक्स्ट डिसऑनेस्ट dishearten. So these are the opposite word of these words. appear ro opposite कौन disappear. honest रो opposite dishonest. hearten रो opposite dishearten. ओके सेमती fortune ता पूर्वर मिस MIS लगेले misfortune mismatch miscredit and misunderstand. so these are कौन giving opposite meaning. सेमती तमरो देछि किसी शब्द देछि ता पूर्वर आमे ऑन लगेबा UN लगेकी तार ऑपोजिट मीनिंग करिबा. ओके तो हैप्पी अनहैप्पी रेस्ट अनरेस्ट इजी अनइजी लकी अनलकी. ओके तो एमती आमे समस्त शब्द को दिया जाइथिबा ब्लैंक रे कोन करिबा लिखिबा. ओके सो सेशन 7 देखिबा. सेशन 7 ने तमरो एग्जांपल देछि संतोष डैश टीवी यस्टरडे.
ओके इनसाइड ब्रैकेट कौन अच्छी वाच अच्छी ता तलू देती देख संतोष वाच्ड टीवी एस्टरडे ये जो इनसाइड ब्रैकेट जो वाच देती सेटा जो भर्व तो एस्टरडे लगी केवल भर्वर पास्ट फॉर्म कराला ओके भर्व टू कराला ठीक अच्छे तो एस्टरडे सेमती आहरी भी किसी शब्द अच्छी जमीक लास्ट नाइट लास्ट डे लास्ट वीक लास्ट ईयर ये सब एमती किसी शब्द यूज कराई केवल भर्वर भर्व टू ही करवा आमे ओके सो नेक्स्ट नंबर 2 देख कालाम डैश ए लॉट ऑफ बुक्स इन हिज चाइल्डहुड ऑल्सो पास्ट फॉर्म सो रीड टाक आम कौन करवा रेड करवा कालाम रेड ए लॉट ऑफ बुक्स इन हिज चाइल्डहुड देन नंबर 3 जॉन डैश द हार्मोनियम इन द स्कूल्स एनुअल फंक्शन लास्ट मंथ सो लास्ट मंथ अच्छी तो इनसाइड ब्रैकेट कौन अच्छी प्ले अच्छी तो प्ले को आम भर्व टू करवा प्लेड जॉन प्लेड हम ओके तो नंबर 4 माय डॉग डैश मटन लास्ट नाइट ऑल्सो कौन पास्ट सो इट को आम कौन करवा एट करवा माय डॉग एट मटन लास्ट नाइट आई डैश इन ए विलेज लास्ट वीक भी कौन पास्ट फॉर्म अच्छी तो इनसाइड ब्रैकेट लिव अच्छी तो लिव को आम कौन करवा लिव्ड करवा नहीं आई लिव्ड इन ए विलेज लास्ट वीक देन नंबर 6 मैरी डैश ए लॉट ऑफ मनी ऑन क्लॉथेस ऑन हर बर्थडे लास्ट ईयर सो इनसाइड ब्रैकेट स्पेंड अच्छी सो मैरी स्पेंड रो भर्ब टू करवा स्पेंट मैरी स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन क्लॉथेस ऑन हर बर्थडे लास्ट ईयर ओके सो पिला माने सेशन 8 रे तुम किसी क्वेश्चन आंसर अच्छी जहाँकि रिपीट कराई पूर्वर से तुम ऑलरेडी डिस्कसन हो जाए तथापि दीटा क्वेश्चन नंबर 3 एंड नंबर 4 देखीदबा व्हाई वाज गांधी नॉट हैप्पी विथ द टीचर्स एट फर्स्ट ओके सो आंसर हम गांधी वाज नॉट हैप्पी विथ द टीचर्स एट फर्स्ट बिकॉज गांधी थॉट इफ टीचर्स हैड बीन बॉट दैट न्यू मग for his use. Number 4 did they actually buy the mug? Who told it? No, they did not buy the mug. The headmaster of the school told it. सो पिले ये दुटा क्वेश्चन मत डिफरेंट लगे सो मुझे डिस्कसन करदेली एबे देखिबा 92 पेज रे तुमर गोटे पैराग्राफ देछि एवं से पैराग्राफ रे किछि ब्लैंक स्पेस अच्छे आम कौन करवा फिलअप करवा ओके एवं जो जो वर्ड गुड़ाक आम सब से ब्लैंक रे फिलअप करवा ता तुम सब तले दे देछि ओके देख आई वाज इंचार्ज ऑफ डैश गांधीजी आई वाज इंचार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर गांधीजी यूज्ड टू गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ही वुड सेव हिमसेल्फ व्हेन आई न्यू दैट ही वांटेड some water for his shaving. I brought it for him in an aluminium mug. Gandhi saw that the mug looked new. He asked, when did you buy it? I said, I don't know. We may ask our headmaster. Our headmaster came. He said, we did not buy it. A rich man had donated it a long time ago. It was in the storeroom. Listening this, Gandhiji was satisfied because he never wanted anyone to spend a pie on his visit. ओके सो पिला माने तुम मानकर बहिर समस्त प्रश्न उत्तर सरी जाइए ओके ता सहित आज क्लास मध्य सरी जाइए सो वीडियोटी को भल भाव देखा एवं समस्त प्रश्न उत्तर निज खातार लिखि नेबा ठीक अच्छे थैंक यू वेरी मच।